It's all about I can see it clearly now. There's a reason for this sound. It's Jesus. At the core of who I am is the risen Son of Man. It's Jesus. You're like no other, for your love is greater, and you are the center of it all. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
CCFF, thank you so much for tuning in, no? So, thank you kayo kay gitagaan niya tayo mag Ginoo karon because today is Sabbath day, today is God's day. Amen. So, before we start worshiping the Lord, let us open our Bibles in Proverbs 17:24. Sensible people keep their eyes glued on wisdom, but a fool's eyes wander to the ends of the earth. So, di ba maamin mo nato na kita usahay, kita ning full, di ba? Kanang kita ning tanga usahay, di ba karon na year, di man gyud nato maiwasan na nalayo kita sa Ginoo, di ba? I know that a lot of Christians kay nawala gyud karong quarantine, di ba? Nalayo kita sa Ginoo. So, I know that the Lord is a God of unlimited chances, di ba? He is very gracious, di ba? Maingon ginako na. And I know that the Lord is giving us another chance, giving us another opportunity na mubalik sa iya. Diba? Gamay na lang na days kay mag 2021 na. So, let us declare na 2021 will be a year of victory. Kung karon na year, kanang dili nalayo ta sa Ginoo, then, inig 2021, magbawi ta sa iya. Amen? So, dito ta magbawi sa Ginoo. Kung nalayo ta sa 2021, kung nalayo ta karon na year sa Ginoo, then sa 2021, mubalik ta sa Ginoo. Amen? So, the Lord is giving us a new life. The Lord is giving us another chance to go back to Him. Amen? So, as you sing this song, let us declare to the Lord na, Lord, mag-change sa jud ko, I will build my life upon your love because it is a firm foundation. Nakaingon jud ko na kung wala ang Ginoo karon na year, kung wala siya sa kong tapad karon na year, ambot lang kung ma-survive na ko ni na year. Amen? So, kung wala jud ang Ginoo kanang sa atong kinabuhi, kulang gyud. Ma-feel ginato na murag na jud kulang sa atong kasing-kasing. So, let us declare right now to the Lord na, Lord, from now on, Lord God, Lord, I will, magbawi na dyan ko sa imuha. Siguro karon na year, it may not be the best year, but I will declare that next year, Lord God, starting right now, Lord God, until 2021, I will be a faithful servant of yours, Lord God. Mabawi na ko sa imuha, Lord God. So, let us worship the Lord right now. Let us understand the lyrics. Let us go back to Him right now. Let us sing this song jud from our hearts. Amen. So, let us open our hearts right now. Palayo sa nato tanang distractions. Amen. So, you're worthy, God. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of
love to those around me. You are worthy, God. You are worthy, Jesus. You are, you are, you are. You are, you are, you are. You are worthy, God. You are worthy, God. I will build my life for you. I will build my life upon your love. I will put my trust in you alone. I will trust you, God. I will trust you, Jesus. Hallelujah. I will trust you forever, God. I will love you, love you, love you. Lord, for in you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. I will follow. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you, God. Good afternoon. Thank you for joining us today, this afternoon. We thank you for giving us the time to come into your homes to share the word of God. We are the Christ-centered Family Fellowship, the church that welcomes you as you are, and we are broadcasting from Davao City. Right in the heart of Davao City is our church center. And if you have the time, when everything is back to normal, we would like to invite you to join us in one of our Sunday services, 9:30 to 11, when God permits it na pwede na siya. But anyway, today is December 27, 2020. This would be the last Sunday of the year 2020. And in a few days time, mag-celebrate na ta sa coming New Year. But before we get to that point sa New Year zone, we would like to have this opportunity again for us to have this fellowship, online fellowship, and we will share the word of God as God leads us. Again, this church is based on the Bible. Our teachings, our sharing is based on the Bible. And we believe that Jesus Christ is the only way to heaven, that all of us were sinners, and Christ died for our sins. And if we only accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we'll go to heaven. And everything that we teach in this church is coming from the Word of God. Walay sa tao, igsoon. Of course, may mga examples, but the basis is the Word of God. And we thank you again for joining us today. We believe na your word ang Ginoo para sa tuwang tanan. And we thank you so much again. And we will go now to the Word. I would like to invite everyone to bow down their heads as we pray. Our Father in heaven, precious Holy Spirit, Lord, we thank you so much, O God. Lord, we praise you and we bless your holy name, Lord. You alone deserves to be praised and to be worshipped, God, because you alone are Lord and you alone are God. Lord, today, Lord, as we listen to your word, we pray, O God, speak to us, Lord. Use your servant as your mouthpiece.
Holy Spirit, come, Lord, and take control of this word, O God. Anoint this word, Lord. It is from you, Lord. It's not from us, O God. Kami, Lord, mga servants lang, Lord. Kami mga instruments lang, O God, para mapabot ang word, Lord. Once again, Holy Spirit, Lord, we invite your mighty presence, your sweet presence, O God. Please be with us today, Lord. Have your way in this word, O God, this message, O God, that it will glorify you, Lord. Thank you for everything, O God. We give you back the glory, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Once again, mga igsoon, good afternoon. Belated Merry Christmas. It's been, today again is December 27, and in a few days time, igsoon, mag-celebrate ta sa pagsugat nato sa kitawag nato New Year. Again, it is a privilege for us to really come into your homes and share the Word of God. Igsoon, grasya lang Diyos sa Ginoo na mga nag-speak diri sa inyong atubangan is we are able igsoon to really magpagamit sa Ginoo. Wala man may abilidad na extraordinary. What we have is just our availability na magpagamit sa Ginoo igsoon. And we believe na as we let ourselves be used by God, si Lord na bahala igsoon. And even for this afternoon, we believe na nadyo word ang Ginoo para sa tuwang tanan. And I believe and I pray and I hope na maminaw tag maayo igsoon, because I know na makatabang ni igsoon as we enter this new year sa atong kinabuhi tanan. Last Sunday, if you were able to join us igsoon, ang topic ni Pastor Glenn was about what's so special about Christmas, di ba? Sukat sa pagkabata igsoon, kabalutan ng Christmas is a joyful season. But karong dagko na ta, karong hamtong na ta igsoon, there are certain things na atong nasabtan, labaw na karon na nahimo na tang Kristohanon. There are some things na atong na-understanding igsoon during last Sunday service na ang Christmas Day is not all about festivities, but it's all about what God has done in my life and in your life. Ang impact igsoon sa pag-ani ni Jesucristo sa kalibutan. And that word igsoon, I believe na naka-bless din sa tuwang tanan na naminaw. And I believe, Lord, igsoon na karon adlaw, karon na kahaponon, ato na siyang sumpayan as we prepare ourselves to enter the new year. Ang title sa itong message igsoon is Stay in the Race. Kung sa Bisaya pa, magpabilin ka sa lumba, sa race. It's not actually kanadyong literal na race igsoon, just like sa makita niyo sa screen sa atong slide. But the life nato diri sa kalibutan is, ingon palagi ang Bible, is like a race. We all have our different race to run. Di na ko pwede na daganon ang race para sa imuha. In the same way na di pwede na ikaw mudagan para sa akong race. Kita tanan igsoon natay kanya-kanyang race, natay kanya-kanyang kanang kabubuton ng Ginoo. And if you're really just sensitive to the leading of God, dapat jud na imo jung daganon as long as God gives you the strength ang particular race na gihatag niya sa imuha. Ang atong main verse for today is found in Proverbs 17 verse 24. Ingon pa ang word of God, a discerning person keeps wisdom in view, but a fool's eyes wander to the ends of the earth. Meaning igsoon, ang tao do na maalamon, ang tao na naay wisdom, kaalam gikan sa Ginoo, kanang di jud niya nigapalayo ang wisdom, meaning kanang constantly aware siya na kailangan niya ang wisdom igsoon. Again, knowledge is different from wisdom. Wisdom is more than knowledge igsoon. It is knowing the right from the wrong and what to do and what not to do in a particular situation. And again, as we go on sa itong message today, we will see that wisdom comes only from God. But ang fool's eyes, ang kanadong gitawag na buang-buang, if I may use the word, kanang wala siya eksaktong pangisip, because ang iyang huna-huna, dili gani siya ma-focus gani. O katulad i-discuss karong hapon igsoon, unsa ang kanang mahimo aning atong word karon para sa pagsulod nato sa bagong tuig. Okay? The whole world will celebrate New Year's Eve in a few days time. O isa sa pinaka colorful igsoon na celebration is dito gani sa US, gani itong sa New York, sa Times Square. Na sila gitawag ito igsoon na kanaganing natoy bola. Actually, nagausab man siya every pila ka years ang iyang design. But basically, na bola igsoon na mahulog ikan sa taas sa building, na countdown na may tabo, and then tanang grabe ang celebration igsoon sa mga tao na muadto sa New York. Di lang sa mga Amerikano, but even mga foreigners na nigadayon nila ang New York igsoon para lang makaapila ng New Year's Eve countdown. We have a picture igsoon sa New York Times Square New Year's Eve countdown. Makita namin igsoon, siguro kana siya na picture human atong
ang pagsugat sa New Year siguro 12:01, 12:05 na ni. But I would like to point you igsoon sa isa ka picture kanang sa kilid kanang lingin na mga stars. Ang tawag diya igsoon is the Star of Hope. Star of Hope ang tawag nila na because again, ingon palagi every New Year is a brand new chance. Every New Year is kanang a chance for us to reset ang atong lives. Every New Year is an opportunity for us to get hold sa atong future ug sa atong destiny igsoon. That's why sa mga Amerikano and even sa atong mga Pilipino kanang nigapin jud nato atong hope igsoon sa umaabot na tuig sa mga wish na to sa atong kinabuhi, di ba? Mika, sana ang akong wish karon na bagong tuig mangyon ani ko. Sa bagong tuig ang ako ang wish ingani ko. But mind you igsoon, ang atong kaugmaon, ang kahayagon sa imong kaugmaon is not surely be based sa mga wishes. Kanaganing mga damgo lang gani kanang I wish ingon ani, I wish ingon ana. But your future and my future should be based upon the promises na naa sa word sa Ginoo. You know, promises are different igsoon from wishes. Wishes man gud is kanaganing murag naghamdong lang ka. Madayog sa dili basta maghamdong lang ko. Kanang ako siyang kabuton, madala na magdili, but again from the word wish igsoon, walay kasiguruhan. But ang promises are different. Ang promises labaw nagbasihan igsoon, pwede jud nimo siyang gunitan. Di ba sa katong bata pa ganita, maski karon sa mga nagtanaw na mga youth, mga young people siguro, pag sa aran ka sa imong ginikanan of something, and then you trust that person na nagsaad sa imuha, you can really say na moabot jud ang time na maangko nimo to yang promise, di ba? That's why sa ato mga Kristohanon, it is very important mga igsoon na ato ang paglaom sa bagong tuig should be based on the word of God, on the promises in the word of God, and not just on plain wishes. Sa Proverbs 24 igsoon, kung inyo basahon ng the whole of Proverbs 24, wala sa akong slides. Ang Proverbs 24 discusses about the wise and the foolish person. Ingon palagi sa Proverbs 24, ang wise daw has a powerful future waiting for him because he keeps his eye on wisdom. Meaning, tutok siya igsoon sa isa ka butang na makatabang sa iyang paglakaw, sa iyang paglambo sa iyang kinabuhi. And that is what we call wisdom na atong i-discuss as our message progresses igsoon. Wisdom, kaalam sa Bisaya igsoon, and then kato, I really don't know kung sa Tagalog, but again, kaalam sa Bisaya, kaalam unsa ang maayo sa daotan. By contrast, on the other hand daw, ingon pa sa Proverbs 24, the fool has his eyes on something else. His eyes are on the ends of the earth. Meaning, kung ang wise person na siya bright na kaugmaon, kay na siya focus igsoon, ang foolish person daw is wala siya kaugmaon. Kaya ang iya laging una-una kanang katag gani, kanang dili siya mahimutang, kung sa ang iyang makita diri mura pudto ang iyang buhaton. And then mo na atong istoryahan karon igsoon na para maiwasan nato na mahimong foolish. Kung sa Bisaya pa, buang-buang. So i-discuss nato unsay kalayaan sa foolish o sa wise person. Magsugod ta sa fool, katong buang-buang. Proverbs says sa 17 igsoon, a fool's eyes wander to the ends of the earth. Again, kanang wala siya focus kung unsay sayon mo to yang buhaton. Naay kayang isa ka istorya igsoon na akong nabasa. Naay isa ka babae na kanaganing again ang setting sa story is sa US man to siya. Naay isa ka pastor na kanaganing kanang field gan isa strawberry, and then it so happen na ang pastor na dito kay nagapick siya strawberry ba, siguro part-time job sa pastor kay sa iyang free time nagapick siya strawberries. And then nagkataon na sabay sila atong adlaw duty sa isa ka babae so na siguro nag-sideline po siya na mag-pick ganig berries, strawberries para sa katong tagiya sa farm. And then nakita sa pastor na katong babae kada na siya makita na murag gwapo na strawberry, mo to yung daganon dayon sample makuha siya dire, and then after makakuha siya mga duha ka bunga sa particular tree, paglingi niyan nanapod sa pikas dagan na pud siya dito. And then it so happen na ang babae igsoon ingon pa sa story is ang iyang nigakuha kato lang gani mga sayon lang gani na pangwaon, meaning di na siya mangita ba, di na siya mag-focus asa pa to mga sa isa ka particular tree na pabay mga bunga. And so the pastor ang iyang experience is nakapuno na siya napulo ka basket, ang babae saka pa nakapunog isa. Meaning igsoon, katong babae sa story,
Nahurot lang ngayang oras kay nagsigsag dagan-dagan. Wala siya focus. Samantalang tong pastor, kabalo siya na kaning punuan na mo dyan siya mga bunga pa sa ilalong ba nila makita dayon. So again, the difference on that story was the pastor has a focus igsoon after niya mahuman sa isa ka tree, balik sa ikaduhang tree. Samantalang tong babae, nagsigil na siya balhin. Ingon palagi, they are constantly comparing to something else or to someone else and they are never satisfied. Mo din iti mailan igsoon sa isa ka tawo na kanang gitawag na tog pulis, dili sila ma-satisfy. They have that tendency na kanaganing i-compare nila ilang sarili, i-compare nila ilang trabaho, i-compare nila ilang pamilya, or i-compare nila ilang ministry sa laing tao gani. When in fact, di mo jud nimo pwedeng compare kaya again ingon paglagi ko laylay mata grace na giset sa Ginoo sa tuwa igsoon. Kaning tao daw na full, mo ningon na sigla siya compare. And because that person continues on comparing himself and even yung family sa laing tao, wala siya nabuhat igsoon. Nandigulang na lang dito siya na tingala siya na wala may abante-abante akong kinabuhi. Katudi ay nahurot ang iyang oras sa pag-compare. Muna, ang isa ka timailan again sa isa ka pulis na tao is kanang wala siya satisfaction. Dili siya kanang pundo sa isa ka trabaho kay tungod lagi napaday mas gwapo na trabaho, or dili siya mapundo sa isa ka fellowship kay ingon siya lagi na di man ko siguro bagay diri kanang murag di ko nakaangay balin-balin siya igsoon. To that person na kanang wala siya focus gani igsoon. Muna isa ka timailan daw sa mga tao na kanang foolish igsoon. Sad to say, but they are foolish because wala sila kanaganing dili sila focus gani igsoon. So just like the woman sa story na akong gisulti ganiha na nahurot ang iyang oras igsoon, nahurot iyang effort sa tibok adlaw sa isa lang ka basket kay simon siya balin-balhin, pwede po na siyang mahitabo sa kinabuhi, sa aktual na kinabuhi sa isa ka tao na foolish. Kanaganing dili siya makontento sa iyang trabaho. Of course, wala may problema sa ambisyon. Wala may problema sa kanang maghangdom ka o kanang ma-promote ka. But again, everything happens man good in its perfect time, diba? Ingon ng Ginoo. Ang walang tao man good igsoon, mo na tingala sila na nahurot na lang time sa earth, wado sila mulambo because kanang sige sila gukod gani. Wala sila naka-learn sa giingon sa word of God na be still and know that I am God. The wise, katong taong maalamon. Proverbs says, a discerning person, a wise person in other words, keeps wisdom in view. Meaning, kanang di siya magpasagad ganig so na kanang ganing mulihok siya na siya lang gani. Of course na may tendency usay na kanang because excited na kayo ang katong situation, daghan na kayo ni sulod ng mga bagong negosyo gani or daghan na kayong offer sa imong trabaho, naglibog na kaon sa imong sundon asa ka mo apply kay daghang naka-offer sa imong trabaho or daghang naka-offer sa imong business igsoon. A wise person, even though daghang kay opportunities na maabot sa iyang kinabuhi, wadi siya nakalimot igsoon na kailangan jud niyang wisdom na gikan sa Ginoo for that person to make the right choice. So again, magpasalamat ka sa Ginoo kung daghang niabot na offers, di ba? Kaya ang uban gani nalisod og trabaho pangita. Ang uban po nalisod og start og negosyo. Pero kung ikaw igsoon ng tao na daghang kay offers na niabot sa imong life, mo na ingon lagi na please don't let your feelings rule over your heart or rule over your mind. Ganing kanang labi na kay imong feelings na maski unsa na lang imong ganing buhaton. Mura po na igsoon sa mangita kag partner in life. Katong mga singles pa karon na mangita kag partner in life, ayaw mo padala kayo kung gwapo na nang niabot or gwapa kay ingon palagi ang kaaniyag sa isa ka tawo igsoon skin deep lang man na siya. Kanang skin deep ba? Masaba na siya, di ba? Magkapiklat, murag na siya diferensya gamay, di ba? So again, you need wisdom that comes from God igsoon for you to make a right decision. And a wise person, ingon palagi sa Proverbs 17 verse 24, a discerning person keeps wisdom in view. He is focused on achieving one central objective and that is to get wisdom. Pastor, pasabot nimo ang akong objective sa kinabuhi, dili ka nang magkaroon malipayon na pamilya, or dili ka nang magkaroon og maayong negosyo, or dili ka nang makagraduate ko sa school. Again, wala di na mo pasabot nako. What I'm telling is that ang wise na person igsoon, ang iyang central objective is to get wisdom. Kay kung na kay wisdom igsoon nagikan sa Ginoo, mo flow na lang jud ang uban. Musunod na lang jud ang uban igsoon because you have the wisdom of God guiding you. You want proof? It's in the Bible igsoon.
Kainomdo mo atong si King Solomon gani. Gipangutana sa Ginoo, unsa man ang imong gusto? Unsa man ang gusto nimong ihatag nako sa imuha? It's in 1 Kings chapter 3 verses 11 to 13. Ato na nabasahon igsoon na sulat sa Bible. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, kay nangay mo siya wisdom igsoon, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Wala pa naman ito igsoon. Gipunan pa Diyos sa Ginoo. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Si igsoon, si Solomon, the wisest king, ingon pa sa Bible, ang iyang gipangayo sa Ginoo, wala siya nangayo ka ng kanaganing kabtangan, wala siya nangayo ka ng mga matay ang makalaban. Ang iyang gipangayo is this, nangayo siya kaalam sa Ginoo, wisdom to govern ang mga tao nagisalig sa Ginoo sa iyaha. Kay si Solomon igsoon sa iyang experiences, kung basahan niyo ang iyang life story, na experience niya igsoon na kung nadyo kay wisdom di ay kanang dako jug puruhan, dako jug chances igsoon na mulambo jug ka sa imong life. And then di ba, ang Ginoo na mismo nag-ingon sa iyaha, kay nangayo makagkaalam na kay bonus. Ug ang bonus is both wealth and honor. Kay ingon palagi mga igsoon, unsaon man daw nang nakay kwarta, nakay wealth, nakay kayamanan, pero di ka man kabalo unsaon paggasto. Tanaw po na mga tao igsoon na kadaganing biglang yaman gani. Again, dili man siya daotan ng biglang yaman, but again, ang mga tao na kanang nakalitan and then wala nangayog kaalam sa Ginoo, sa tinuod lang ang atong kwarta na ilang nadawat for whatever source to gikan igsoon, basta limpyo lang. Mahurot lang po na siya, mahanaw lang po na siya igsoon. And then time will ka matingala siya na asa man nato tong kwarta na akong nadawat. Kay unang-una igsoon, unsaon daw nimo nang imong dagang kwarta kung di ka kabalo unsaon paggasto. Another one, what is the value of power if you don't know how to exercise it? Meaning, kanaganing power both physical and kanaganing sa intellectual gani. Kung na kay power igsoon sa imong lawas, siguro dako kag lawas, healthy ka, maskulado ka igsoon. But again, you don't know para asa na siya igsoon, para asa pa man ang imong kusog. Para asa pa man ang imong nag-body build ka kung di mo siya kawalo kung saan paggamit. Sa tinuod lang, kung nakay wisdom, ug nakay gwapo na lawas, meaning kanang himso gani ka, mas dako kag maabot igsoon sa imong life. Kung unsa man na siya, again, it's for you to find out with the help of the Holy Spirit. What I mean is this igsoon. Pag unsa man daw ng power nimo, magunsa man ang imong wealth, magunsa man ang imong impluwensya, kitay dako kag ranggo sa opisina o dako kag ranggo sa local government unit. Unsaon man ang mga naasa mo karon igsoon kung di ka kabalo unsaon paggamit. O isa lang jud ang sikreto igsoon para kabalo ka unsaon paggamit anang tanang blessings na gibubo ni sa Ginoo sa imo. And that is for you and me to have wisdom. Kaalam igsoon nagikan lang jud sa Ginoo. Isa pa ka-advantage sa katong wise person over the foolish person is this igsoon. The wise person knows where to look for wisdom. Ug asa ka mangitag wisdom igsoon? Si Solomon ato example. Where did Solomon get his wisdom? He asked God. Ngano man? Because wisdom comes from God. Diri sa kalibutan igsoon, katong mga tao kay na gusto kay hilig kay mag-eskwela gani. Again, wala may dautan sa daghang kag degree, masteral ka na diri, doctorate na ka dito. But again, kung kana lang ang focus sa imong life igsoon to get as many degrees as you can, and then ang basis ana igsoon is kana ganing knowledge lang gani sa tao without you consulting God sa will sa Ginoo sa imong kinabuhi. Again, it will only be laid to waste lang jud sa tinuod lang. Siguro sa imong tombstone, sa imong lapida, taas na kay mo dito, dagan na kay sumpay imong pangalan gani. But again, unsaon man to igsoon, sulat-sulat lang man to siya. What I mean is this. You can get all the knowledge that you can get from the earth, from the universities, and that is good. Makatabang na igsoon, labaw nagani kay desire na motabang ganik tawo. Kay the more knowledge you have, the better job that you can have, and the better opportunity that you can have to help people, di ba? But again, kung ang focus nimo igsoon is kana lang pag-acquire lang earthly knowledge without
consulting God, again, I tell you, igsoon, experience says, padulong lang gyapon na siya sa, kanang, kawadun lang gyapon. Di ba, kayong dumatong message sa mga niaging mga simana, di ba na, experience is the best teacher. But learning from the experience of others is better, igsoon. So that's why, I am encouraging you and myself, igsoon, na kana mga itag wisdom sa Ginoo. Mga itag wisdom sa Ginoo, and then because wisdom comes only from God. It does not come from the universities. Kayon pa sa lagi sa James chapter 1 verse 5, igsoon, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, wala day limit igsoon sa mga kag wisdom. Wala siya nagingon na kung karaan ka na dyan sa simbahan, dali-dali ka na makapangayog wisdom sa Ginoo. Or kung bago ka lang sa pagka-born again, murag dugi pa masagot ang imong pangayog wisdom. Kay klaro ang words of God igsoon sa James chapter 1 verse 5 na sa tanang nangayog wisdom, sa tanang nangayog kaalam, pangayuhan na sa Ginoo, kay muhatag jud siya igsoon. Kaya atong Ginoo igsoon dili dalo. Atong Ginoo igsoon sobra ka generous. Amen. So if you need wisdom, igsoon, to guide you in your life, in your love life, in your career, in your business, igsoon, in your job right now, I tell you, get that wisdom from God alone. Og sa tinuod, igsoon, di juga pakihason sa Ginoo ba? Di juga pakihason niya. Just believe, igsoon. Just make yourself available, and the Holy Spirit will come upon you and give you that wisdom that you need. Amen? Kung ang wisdom mo sa tao igsoon na atong saligan, na magud siya mga kanang na siya mga limitation ba ingon palagi sa word of direction. The wisdom of man has its weaknesses because man's wisdom is always based solely upon what mortal men and women can experience and observe. Meaning, ang mga kaalam igsoon na gatudlo diya sa mga base sa mga libro igsoon sa tinuod lang mag-usab-usab man na siya, di ba? Sa tinuod lang. Nanay bagong edisyon na pod sa mga libro. Katong imong natun-an years before, nausab tingala ka na, lain na lagi karon ni katudlo lagi sa college lagi. Lain lagi tong sa among time. Kaya nga na because nagapuno igsoon na experience sa mga tao, nagapuno igsoon ng mga kanagayeng experience of observation sa mga tao, nagahimog libro, of course, mausab, masapawan, ma-revise tong imong na gitudlo nila sa una, right? So again, if you just rely sa kaalam sa tao igsoon, you will be disappointed because many years from now, ang imong katunan karon, obsolete na siya igsoon. Ug mayon ka na para asa pa man itong pag-eskwela nako di ay nasapawan naman og mas modern ug wa na koy kusog na mag-utrog study. Our experiences igsoon will always be limited and our observations will only be able to see so much. Natoy isa ka tao ba? Gusto siya makita igsoon og kanang gusto niya makita kung unsa ba jud nasa unahan pagani jud. Gusto niya unsa jud na dito sa unahan pa sa bukid ba. And so that person igsoon decided na mosaka siya isa ka taas na building. Gisaka niya isa ka taas na building igsoon, then niabot siya sa pinaka top floor, and then he began to see ang katuganing unsa tong nasa unahan. But sad to say, human as that person is, just like we are igsoon, limited ang iyang view. Limited iyang view to the sense na pila lang ka kilometers gikan siyang gitindugan ang iyang makita. And of course, limited po ang iyang view igsoon kay taud-taud didagom naman. Taud-taud dingit-ngit naman igsoon. So again, ang ato ang capacity kita na mga human beings to see something igsoon is no matter how great you ang imong effort igsoon, na say limit. Amen? Na say limit ba? Maski kung saan pa nimo pag-study, so na say limit jud. Kaya again, nagdepend lang mo sa kusog sa atong lawas. By contrast, igsoon, on the other hand, ang wisdom na gikan sa Ginoo comes from way far above. There are no limits to His vision. There are no boundaries to what He can see. He knows the beginning from the end. Sa tinuod lang jud igsoon, no? Mas nakabalo jud ang Ginoo unsay maayo para sa imuha. Siguro sa imong life, as you will reflect sa imong life gani, hinumdumi pagud to mga time gani na supposedly mo sakay ka ato na sakyanan pero wala ka nakasakay. Today sa unahan igsoon nay nahitabo sa sakyanan. Of course wala ka nalipay na nay nahitabo, nalipay ka kay wala ka nakasakay dito. Coincidence? Dili.
I believe igsoon ang Ginoo ang nagpugong sa imuha na wala ka mo sakay atong sakyanan. O kung naman kay business sa una igsoon na gusto nimo sudlan, and then murag atat ka ba kay murag mao na mo jud yung business jud, nakakuha ko business partner na maayo, and then all of a sudden murag na something gani na kanang wala na dayon ang business transaction, and then nasuko-suko pa ka, but later on you have found out na tama ra po din ang atong madayon kay nalugi ra po dayon kay nausab ang uso sa kalibutan, nausab ang trend, or na-found out nimo na katudayng tao na imong gisaligan igsoon kana dayng chupidor day ito siya. And then yung coincidence, I say no. Because kung Kristohanon ka igsoon, ang Ginoo jud magtan-aw jud unsay maayo para sa imuha. Usahay lamang gud kita man gud dili mo to, di ba? Mingka ingon na Ginoo na ay lagi na siya minyo ilagi. Minyoon lagi na ako ni Lord, kay gwapo kayo Lord. Minyoon lagi na ako ni Lord, kay gwapo kayo, gwapa kayo Lord. And then God says, ayaw lagi. And then, again, we have the free will. That's the truth. We have the free will, so we can choose. And then, later on, na-found out nimo na tama jud ang Ginoo. Di jud siya dapat na akong buhaton. Ang Ginoo igsoon, mas maalamon siya sa imuha ug sa kuha. Ug asa na to makita igsoon ang yang kaalam na again sa Bible. Klaro na sa Bible igsoon na ingon na ayaw lagi pakig-uban ng barkadaha kay makurap lang imong mind, and then say na di lagi Lord, dalahon lagi nako sila sa giin sa imuha Lord. Pwede man siguro, but again timani igsoon labaw nagbata pa ka sa imong faith, lisod jud kayo kalabanon ang kanaganing temptation kay sa kalibutan, di agud ka gikan, di ba? So ang kailangan nimo is for you to kanang to soak yourself sa presence sa Ginoo, to really meditate on His Word, para kung kusgan ka na igsoon at the proper time, saka nimo sila balikan. Amen? Ayaw ingon na born again ka karon, balikan din ako to akong mga barkada kay dalawon ako sa Ginoo. Pwede man siguro igsoon, but again, listen to God, listen to the wisdom na hatag sa Ginoo igsoon, and I believe you will never go wrong. Kaya ingon sa Isaiah 46 verse 10, ingon ng Ginoo, I make known the end from the beginning, ingon ng Ginoo, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Igsoon, ang kabubuton sa Ginoo para sa imo ug sa kuha, para lamang sa atong kayuhan. But it needs cooperation sa tuang part. Sa tinuod lang igsoon, mulambo man kag sa dili sa imong kinabuhi kay tungod kay kag ulo, ang Ginoo lamang gyapon. Amen. Makuha man nimo to imong dream sa kalibutan o dili igsoon, ang Ginoo magpabili man siyang Ginoo gyapon. Ang kalayan lang is wa ka nag-obey sa iyang will. It will never change igsoon ang pagkaginoo sa atong Ginoo. He will always be our great big God with a big loving heart for you. Ingon palagi, it only takes igsoon wisdom from God na imo jung kana imo ganing gakson na wisdom jud gani for you to know kung sa ang tamang track na gihatag si Ginoo sa imong life. Kaya ingon palagi, ang kagustuhan sa Ginoo igsoon mao jud na masunod. Sa tinuod lang jud. Because He loves you and me, and His will be done. Amen. Pangutana igsoon, how do we show that we have the wisdom of God? Pastor, kanang asa mo ko magkuha wisdom gani? I say again, sa Bible, di ba? Asa man ta magkuha wisdom? Of course, sa Bible. And then, aside sa Bible igsoon, keep exposing yourself sa mga Sunday services, whether online or in person igsoon. Keep exposing yourself sa mga Bible studies. Keep exposing yourself sa mga life groups. Keep exposing yourself sa mga preachings igsoon. Because aside from reading the Word of God yourself, dako pug tabang na input igsoon kanang madungog nimo na mga testimonies, madungog nimo na mga teachings gani, mga preachings sa uban pa mga gipanggamit sa Ginoo. Again, wisdom comes from the Bible and from those people na gigamit sa Ginoo igsoon. Bantay lang jud ha na ang iyang gitudlo na pagyapon sa Bible. Again, ang pangutana is, how do we show that we have the wisdom of God? Simply igsoon, when we do what He asks us to do. I repeat, kung saan daw nato pagkabalo na ang kalam sa Ginoo na nasa tuwa. Simply igsoon, ang proof is, kung nigabuhat na nimo, ang iyang nigapabuhat sa imuha. Remember sa Matthew 7 verse 24, ingon si Jesus Christ, therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Meaning, katudang tao na naminaw sa pulong sa Ginoo,
o gi-apply sa iyang life, mo ito gitawag na wise. Mo ito gitawag na naangkon yun niya ang wisdom sa Ginoo. Kay iya man gi-apply igsuon. Amen? So kung igo lang dito naminaw, o wala to gi-apply sa tong life, then to sum it all up igsuon, foolish lang gyapon imong category. Kay ngon palagi, it's not about the head knowledge, but it's about the heart knowledge gani. Ang willingness nimo igsuon from your heart to obey what God has taught you. Again, ang pray ba igsuon, nananang wisdom sa Ginoo sa imuha, kung ikabuhat na nimo igsuon, ang iyan igasugo sa imuha. And it involves everything igsuon, giving, kanang nahatag igsuon sa imong offering, forgiving, kanang nagpasaylo ka sa mga tao na nakasala sa imuha, kanang releasing, meaning releasing na muhatag kanang tabang sa ubang tao na maski hindi makabalo sa imuha igsoon, and so on and so forth igsoon. Daghan jud wisdom na nasa Bible igsoon. Ang pangutana is gi-apply na ba nimo sa imong life? For this new year 2021 igsoon, it will be another chance for you and for me to apply all that we have learned from God. Sa pagkadugay-dugay na natong Kristohanon igsoon, sa pagkadugay-dugay natong paminaw mga wali igsoon, and then if you have failed, just to be honest, sa pag-apply na sa 2020 igsoon, you have another chance, I have another chance, we have this new year igsoon na umaabot. Again, if you want to be called wise, not to brag about it, if you want to be called wise, para gani mahanay na imong kinabuhi, isa lang pray ba igsoon, do what the Lord tells you to do. So unsa man nato ma-ensure na atong bagong tuig, umaabot na bagong tuig is a good new year. Ino palagi, how to ensure a good new year? Ang uban, ingon sila na, magsuot ko kwan pastor, kanang lingin-lingin. Lingin-lingin daw, lingin-lingin. Or kwan pastor, kanang pagsulod sa bagong tuig, mukaon kong daghan. Or magambak-ambak ko para tubo ko padayon pa jud. Or matulog ko para kusgan ko. Again, all those things, igsuon, siguro di man na siya daotan, but those things will not really ensure a good new year for you and for me. So, unsa man daya maka-ensure sa good new year? Simply again, igsoon, tulo lang ka step. Know God's wisdom, do God's wisdom, repeat. Repeat mo daw, susbo na to. Know God's wisdom, do God's wisdom, repeat. Do this, igsoon, as often as you can, and you will see, igsoon, na mahanay jud imong kinabuhi. Example, igsoon, klaro kay sa Psalms chapter 1. Ayaw daw uban-uban sa mga tao na mga mockers. Kanang tao gay nakadaganing kusugan ni kayo manaway, kusog kayo manglibak, kusog kayo magtamay-tamay sa iyang isig katao gani. Kay kung maguban-uban ka sa igsoon sa tinula, matakdan man jud ka ba? Di lagi pastor, Kristohanon na gud ko. Ako lagi modela sa ilaha. But again, the word of God says, do not sit in the seat of mockers. Kay kung ingara da igsoon, madala man jud kanya. On the other hand, dapat mag-meditate jud daw ta sa word of God day and night. Mo na ingon na repeat igsoon, day and night, i-apply jud nimo imong natunan igsoon, and I tell you, I guarantee you igsoon, this time next year, kung imo ning buhaton, I guarantee you by the grace of God, mausab jud imong kinabuhi. Know God's wisdom from the Bible, do God's wisdom, i-apply, and then repeat. Every day igsoon, every day jud na siya, walay pili igsoon, di lang siya matag Domingo. I want you to read this igsoon. If we hold on to God, kung kita mugunit daw sa Ginoo, to His wisdom and His power, then we will succeed in this coming year. And we will lay hold of everything that God wants us to have. Granted, it may seem that our future may be in doubt at times. Bitaw sa tinod, no? Siguro di mo pwedeng na 100% ba? Kaya na may usay na mabikil. But again, part man na sa process igsoon. But the end result will never be in question. Di jud ma-question igsoon na kung magpadayon lang ka sa Ginoo jud, ang imong kinabuhi karong umaabot na tuig 2021, dako jud kalainan igsoon sa imong kinabuhi sa 2020. Kung wa man nimo na-achieve imong dream this year because of so many things, so many reasons igsoon, if you just focus again on God, if you just again look for wisdom from God, and then apply ang wisdom sa Ginoo igsoon, and then repeat it every day sa imong kinabuhi, mausab jud imong life sa umaabot na tuig. And I'll close igsoon with this story. Actually, it's not a story. Pelikula ni siya, Ben-Hur, mga 1959. Ang bida igsoon si Charlton Heston. Sa mga
Pangutan na imong katapad na tigulang karon. Kisa na si Charlton Heston. Kana igsoon Charlton Heston, kita kagwapo na siya igsoon. Mo na bida sa original movie na Ben-Hur. Ug ang highlight sa movie is kato ganing chariot race kani. Actually, giremake man siya ng movie years back, but again, ang highlight sa movie during maski sa movie karon katong giremake is katong chariot race kani. And ingon palagi sa story, so this is true to life story. It took about pila ka adlaw, pila ka oras ilang kana ganing gi-practice gani ang kaning pagsakay ni sa bida si Charlton Heston sa chariot. Upat ka kabayo gunagod, di man ka kailangan nimong i-coordinate ang upat ka kabayo, di ba? And again, for the sake of kanang authenticity daw, kanang para tinod mo gawas jud, nag-practice jud si Charlton Heston igsoon saan pag-drive sa chariot. Naningkamot jud siya. And then after weeks of practicing igsoon, nakuha naman niya saan niya pag-control sa kabayo galing sa chariot. And when that day of shooting comes na jud, na i-shoot nila tong scene, katong race jud. Makita man sa movie ko nagtanaw pa igsoon. Nakulba man si Charlton Heston igsoon. Og iyang giduol tong iya ganing nag-direct gani sa race. Ingon siya na naka-practice ko. Pero di ko sure kung mudaog jud ko ba sa race ba. Usa ingon sa iyang director, ingon si Chuck Mayanga, Chuck, just make sure you stay in the chariot. Kanot replied mo man itong director, and I'll make sure you win the race. In essence, ingon tong director kay Charlton Heston, sakay lang sa chariot, padayon lang sa race, and I will make sure na mudaog jud ka. Ako gyud director. Ako gyud nagbuot sa mahitabo. The only thing that I require of you, ingon ng atong director, is sakay lang ka sa chariot, padayon lang ka sa pag-drive sa chariot, paningkamot with all of your heart, naminaw sa akong instruction, and I assure you, mudaog jud ka sa race. Ingan na po daw igsoon sa atong life. And I'll close with this. Kung year 2020 ni mo igsoon is murag napabayaan imong spiritual life gani for whatever reason na luya ka igsoon. Again, this coming year 2021 should be another year igsoon. Another year na kanang magpadayon kay ka sa race. Just why ang title nato sa message today is Stay in the Race. Kay just like sa director ni Charlton Heston igsoon, ang Ginoo nagasulti sa imuhag sa kuha na padayon lang anak, padayon lang sa race. Ay lang jug buhi sa kuha, and I will make sure that you will win the race na giset nako para sa imuha. Kay ingon pa igsoon, it is our last verse in Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Meaning, ang tanang butang igsoon sa kinabuhi sa isa Kristohanon na naghihugma sa Ginoo ug nagsunod sa kabubuton sa Ginoo igsoon, maski unsa pa kayon ka na mura wala na mao na Lord. But again, in the end, just like sa director ni Charlton Heston, ang Ginoo nagaingon sa imuhag sa kuwagson, just stay in the race. Padayon lang ka, best effort lang jud, pangayog wisdom gikan sa kuha, and I will make sure that you will win the race. Because isa ra man jud tinguhan ato mga igsoon, di ba? That someday when we face God, pag uli nato sa langit, isa lang jud atong gusto madungog, and that is for Him to say, well done, my good and faithful servant. In closing igsoon, I would like to encourage all of us as we enter this new year in a few days time from now. Please set your heart on getting wisdom from God. Dili daw ta na madato, dili daw ta na kay mga dreams, but again, first and foremost, get wisdom from God. Kay mao jud ni magiya sa imuha ug sa kuha igsoon sa umaabot na bagong tuig. And then, ang ingon palagi or call to His purpose, meaning kanang nakailang Ginoo sa imuha ba ug nakailang pud ka sa Ginoo. And it all starts igsoon with the right relationship with God. So right now, as we close, I would like to challenge all those wala pa relationships niya sa Ginoo, wala pa personal relationship kay Jesus Christ. I would like to invite you, if you want to pray this prayer of accepting Jesus as your Lord and Savior. And I guarantee you, igsoon, kung tinudan na yung mapagdawat sa Ginoo, ang kaalam, magsunod jud. If you're willing, igsoon, I invite you to bow down your head and pray this prayer after me. Lord Jesus, I know I am a sinner and I need a Savior. I cannot save myself, Lord, because I'm only human, O God. Tao lang ko, God. Lord, forgive me for all of my sins, O Lord.
Cleanse me, O God, with your most precious blood. Accept me now, Lord, as I accept you, Lord Jesus, as my Lord and my personal Savior. Be my King, Lord. Be my Savior. Be my manager sa akong life, Lord. As I entrust and surrender everything unto you, Lord, make me, Lord, to become the kind of person that you want me to be. In your name, Lord Jesus, I pray. Amen. So, if you pray that prayer from your heart, I believe you've got born again. And it all starts, Ikson. You can start now your new life with God, knowing and believing that Jesus Christ is now the King and the ruler of your heart. Thank you once again for listening, Ikson. And let's end up now in prayer. Let's bow down our heads. Our Father in heaven, Lord, thank you for your word today about this new hope that we have, Lord, sa umaabot na bagong tuig, O God. Lord, 2020, Lord, may not be that really a good year, Lord, sa human perspective, O God. But we know, Lord, na the fact na buhay pa mi karon, O God, you made us, Lord, still alive today, Lord, because we have another year, Lord, to enter, O God. That is 2021, Lord, para ipadayon, Lord, ang race na imong giset for each and every one of us, O God. Lord, pasayloan mi, Lord, kung naluya mi, Lord. Batabangin mi, O God, na di mi muundang, Lord. Mupahulay lang siguro gamay, Lord, but di mi muundang, Lord, sa pagpangalagad ya kanimo, O God. O pag-share sa word nimo, Lord, sa tanang tao, Lord, na wala pa nakadungog, Lord, sa good news of salvation, O God. Lord, as we enter this new year, O God, I pray, Lord, ikaw magalig-on ka namo, Lord. Ikaw makahatag sa among kusog, Lord. And above all, O God, we ask for wisdom, Lord. Wisdom that comes from you, Lord. Ngayon magiya ka namo, Lord, for the rest of our lives. Thank you so much again for everything, Lord. Thank you, Lord, for this word. I pray, Lord, na nasabtan dyan namo ang word, O God, o ma-apply na sa among life. And also, Lord, I pray, Lord, for healing, Lord, sa tanang mga tao na nanginahanglag healing right now, Lord. Those who are listening right now, God, I declare healing for all of them, Lord. Healing sa physical, healing sa emotional, O God. Even healing sa relationships, Lord. And even, most of all, healing spiritually, O God. Lord, by your stripes, Lord Jesus, they are healed. We are healed, O God. By faith, Lord, we declare, and by faith, Lord, we receive. Thank you so much for everything, O God. We give you back the glory, Lord, the honor, the praises, for you alone are God, and you alone are Lord. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace, both now and forevermore. And the people of God will say, Amen and Amen. Again, thank you for joining us today. Happy New Year, mga igsoon. See you again next year. That would be next Sunday. God bless.